Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa kanila. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kanya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan yun sa Ginoo. Nga kanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Isaanis Media Ministry, Cagayan de Oro City, makigkaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kining panahon nga atong tun-an ang sinimana nga tupiko sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat nga among nasabtan nga mga panghitabo sa unang panahon nagatudlo usab sa dakong panahon nga umaabot. O Diyos, kung giunsa nimo pakig-uban ang imong mga anak nga naa sa kalisdanan o kamatayon sa unang panahon, kinusab mo among gilauman nga ikaw gihapon mo ang Diyos nga makig-uban usab kanamo. Ang balang espiritu mukunsad sa matago sa kanamo aron among masabtan unsa ang mga leksyon nga among magkuha gikan sa mga paghitabo sa unang panahon. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus Manluwas. Amen. Ang atong leksyon karon igsoon paminawon ninyo bayo kay ako personally giganahan ko sa atong leksyon with all my heart. So, ang title sa usa ka version, Precursors. Explain ko lang unya na unsa ng precursors. Ang usa ka version, Signs that the end is near. Mga ilhanan ngang katapusan hadul na. Okay, ato ra nang iskutan. Ang teksto na giun dinhi, kay ang Dios wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok. Apan naghatag siya kanato sa espiritu o gahom o gugma sa maayong paghuna-huna. So wala tatag ang espiritu sa katalaw sa kahadlok. 2 Timoteo 1:7. Ang precursor igsoon mo kini ang kahulugan. A person or thing that comes before another of the same kind. A forerunner. Tao ka panghitabo nga nag-una nga nahitabo o tao nga natao ni anang panahona nga ang role sa tao nagatudlo nga dunay lain nga tao sa unahan nga sama-sama ang ilang bulhaton. O kung panghitabo sa unang panahon nga gitawag precursor nga nagaandam nga kining panghitabo na yung maabot nga maumaura nga panghitabo. Pananglit ha? Kinigson, sa China o Japan, gitawag kani og rickshaw. Tao mo'y maguyod sa sakyanan di pasahero. Rickshaw. So, ang tao magdagan, ang pasahero mo sakay. Tao magdagan. Pero igsoon, gikan din ako ng mga tao, anong ato maging operasyon atong kagalingon? Mutong na, imbento ang kabayo, tartanilya. Pero wala na ako mapil diha. Kaya muhuot na diha, ha? Tartanilya. Kalisa. Dayon pag human sa kalisa igsoon, kay lisod man kayo magsilang ng pagkaon o kabayo, natao kining tricycle. So, ingon ng mga tao, kapoy masigig-sikad. Manakaroon igsoon na natin bao-bao. Ang precursor ba ito pasabot? Ang precursor sa bao-bao mo ang riksyo. So kung doon ay panghitabo, o doon ay tao
nga naghitabo niya adtong panahona sa daang tugon. Nagatudlo ka na nga sa unahan sa katapusang kapanahonan ang maumaw nga paghitabo mahitabo sa katapusan nga kapanahonan. Precursor, ha? Okay, so karon sabtan na nato. Adunay mga sugilanon sa balaang kasulatan nga nagpakita nga kining nahitabo sa balaang kasulatan sa unang panahon mausab kining kahitabo sa tumoy sa historya kasaysayan sa kalibutan. Panangli. Sa nahitabo kang Shadrach, Meshach, Abednego, makatabang kini nato pagsabot nga diay sa pinareg 13 doon na say mga panghitabo nga sama-sama kang Shadrach, Meshach, Abednego didto na sa end time sa Revelation 13. O kung mutanaw ta sa mga Kristohanon sa bagong tugon, mailaw sab mga kasinatian sa bag-o pa nga nigula ang Kristyanismo. May mga kasinatian usab nila, may mga kalisdanan ilang naagyan nga atong masabtan nga kini mahitabo usab sa dili pa mobalik si Ginoong Hesus. Busa kining tanang mga kasinatian, mga kaigsunan sa daang tugon nga gitaw na tog precursors, makahatag kini nato og kadasig nga taliwala sa kalisod kamatayon na agian sa mga katawhan sa daang tugon, makabaton kita og kalinaw bisan pa manaata sa kalisod nga kapanahonan. Mga paghitabo karon ug hangtod sa katapusan nga kapanahonan, nagatudlo kini mahitungod kang Ginoong Hesus. Mao nga nagius si Ginoong Hesus. Ayaw kamog kahadlok, tumuo kamog kanako. So igsoon mga sugilanon sa balaang kasulatan, pulos hadlok. Shadrach, Meshach, Abednego gisugbas kalayo, grabe na. Di na masayon. Mga Kristohanon gipamatay, dili na masayon. Pero at the end of the day, ang issue ana, mga pagbalik ni Ginoong Hesus. Mga naging si Ginoong Hesus, dili malisang inyong kasing-kasing, tumuo kamo sa Dios ug tumuo kamo kanako. Sa laktod nga pagkasulti, ang panghitabo sa katapusan nga kapanahonan, lisod alang sa mga matinud-anon nga mga tao nga nag-alagad sa Dios. Apan atong una-unaon, nga kining umaabot nga mga panghitabo, sama sa daang tugon, punog paglaom, dili kita angay mahadlok. So niya karon igsoon, Daniel 2, awit pas Daniel 2. Kining Daniel 2 usa kini ka mensahe nga nagatudlo sa katapusan nga kapanahonan. Nasulat kini kinintos ka mga tuig sa wala pa mataw si Ginoong Hesus. Si Daniel nag-interpret sa maong damgo unsang mahitabo period by period sa kalibutan. Og ang maong panghitabo gisugdan diha sa ginharian sa Babylonia. Kaya ang image sa Daniel 2, ang ulo nga bulawan, simbolo man sa Babylonia. Dayon, succeedingly, doon ay lain nga ginharian nga misunod. Nga walay lain mao ang Medo-Persia, Grisya, o Roma. Si Daniel mga kaigsunan, wa man gyud nganli nga gitawag European countries. Apan, nakita na ni Daniel sa iyang interpretation nga adunay European countries nga dili na mabuo nga usa ka ginharian. Kay sa Daniel 2:43, first part na gihon, og imong nakita nga lapalapas tiil may putaw og yutang kulunon nga sila gisagol. May duha ka bahin ang ginharian. Sa ito pa may putaw, may yuta nga nag-usa diha. Nga magsulay, nga maghiusap, pinaagis pagminyo. Daanan ang gitagna. Nga kini mga nasod magminyo ay ni aron nga mahunong ng gubat. Apan ang kaminyoon,
dili makatabang nga magkausa sila. Kay nga naman, ang yuta nga kulunon og putaw, bisag unsaon nimo nagaling, di gyud na magkayusa, mga kaigsunan. Muna nga atong panultion sa mga love story, di gyud ta bagay sa usag-usa kay ikaw lana ug ako tubig. No, kita mo na? Muna mga kaigsunan. Sa katapusan nga kapanahonan may mensahe ni Daniel. Katong yutang kulunon ug putaw sa lapalapas tiil. Og kini nahitabo nga kadato kanang Europa usara na kaginharian. Apa nagkatagud-tagud, nagkabahin-bahin mga kaigsunan. Nagsulay ang mga hari nga gagmay nga mga ginharian nga ilang giminyo ang ilang mga anak, prinsipe o prinsesa. Arumamon ang gubat, pero igsoon ang kaminyon wala makahusay sa panaggubat. Kay igsoon, bisag unsaon, ang putaw gyutang kulunon, di gyud magkasagol. Busa, ang libro ni Daniel mga kaigsunan, nahitabo gyud. Ang Daniel 2, natuman gyud mga kaigsunan. Natuman ang upat ka mga ginharian. Babylonia, Medo-Persia, Gresya, o Roma. Natuman ang pagkabahin-bahin sa Roma ngadto sa ginagmay nga mga kanasuran. Nga kaniya tunta ka ng Europa, usara man na ginharian sa Roma, igsoon. Busa mga kaigsunan, ang yutang kulunon ug putaw simbolo nga kining umaabot o karon nga kapanahonan. Di gyud magkayo sa ang mga nasod por nasod. Lingi mo sa atong palibot, karong bago tanawa. Iran ug Israel. Tanawa. Ingon ni ana igsoon ang hulagway. Busa niya natas panahon sa pagkabahin-bahin, wa na pagkasinabtanay. United Nation organization na nabili na wa gyud ta ma-unite mga kaigsunan. Na? Union of European Countries. Bawa gapon, di gyud hapon magkauyon. Busa igsoon. Kini nga interpretasyon nato sa Daniel 2. Mo nang ginatawag mga kaigsunan historicist rule. Sa ato pa ang katumanan igsoon historya gikan sa kasaysayan hangtod sa tumoy. Mao ni ang naglatay-latay nga paghitabo. Kitang mga Adventista ang atong gigamit sa prophetic interpretation historicist rule. Gibase nato sa kasaysayan. Ang historicist rule importante kayo kay mao kinamugiya kanato usaon to pag-interpret ang panahon karon nga ibase nato sa kapanahonan sa unang mo nang gitawag historicist role. Sa mga pagkaagi mga kaigsunan, ang historicist role mao nga adunay panghitabo si Daniel nga kung imong istudyuhan nagaandam kinis panghitabo sa pinadayag nga moong katapusan nga kapanahonan nga mensahe. Si Daniel mga kaigsunan naghiskot sa mahitungod sa kahulugan sa damgo ni Nebuchadnezzar sa Daniel 2. Nakabig igso na converter si Daniel og naging uwan nila ang Diyos, ang imurag yung Diyos. Daniel 2:46 payos 48. Apan sa dagan sa kapanahonan, nawala ang iyang loyalty ngadto sa Diyos ni Daniel. Nga naman, mga kaigsunan, dili mo sugot si Nebuchadnezzar nga katunga damgo kutubra siya sa ulo nga bulawan. Gusto na tibuok. Kay nagtuumang yun siya nga sa pagkagamhanan sa Babylonia, wala lain nga makabarog nga ginharian. Wala na. Mao nga sa Daniel 3 mga kaigsunan, nagpatindog siya og bulawan nga larawan. Tiil bulawan, ulo bulawan. Simbolo ng Babylonia, the whole is bulawan. Walay mo puli niya. Mao mga kaigsunan nga naging kinahanglan nga muyukbo ang mga tao nagtugtog sa maong mga tulunggon, muhapa ang mga tao. Kung dunay mo question ini
ug dili mo hapa, patyon. Nabutahan si Nebukadnesar mga kaigsunan. Kay iyang gibuhat pinaagi sa iyang kaugalingon ra nga pangunahuna. Sa maong pagkagiigsoon si Lucifer ug si Nebukadnesar at that time, maumaura, garbo ra gyud. Sa nagkapaludhan yun ang larawan kay kini simbolo kaniya. Ang iyang kaugalingon mo importante. Apan maayo na lang nga kay sa dagan sa kapanahonan si Nebukadnesar nagidulsol. Tapos nga nagsabsab og sagbot mentally nadaot na siya igsoon. After 7 years na ulian unya naginulsol. No? Yang gisulti ang tanang mga sayop niya. Gisugid niya. Nagkabaton siya pagto. Busa, di man ta maghukom pero makita na to nga murag ikakita ginato si Nebukadnesar sa general sa mga langit. Ang Daniel 3, diri na ta. Katulad ng larawan igsoon nga gipabarog nga paludhan. Ang Daniel 3, 17-18, si Shadrach, Meshach, Abednego, wala gyud muyukbo, wala muluhod. Pagtugtog sa tulunggon, wala. Wala muluhod sa larawan nga bulawan. Abi ninyo igsoon kung sa ato lang, pagkasayon ra. Pila rin pag yung Shadrach, Meshach, pananglit ako si Abednego, Shadrach, Meshach. Muluhod lang ta total. Dahil ang atong iyampo, Salmo 23. Niluta pero dili mo atong giludan. Aron nila tapat yun. O ka, magdungan lang ta og mura-murag atong fix ang liston sa atong sapatos. Aron nino nga niduko ta. Pero ano buhat igsoon? Andam silang moatubang sa kalayo nga nagdilaab. Isugba. Busa atong nasabtan mga kaigsunan. Nga ang Daniel 3, nga ang isyu may tungod sa pagsimba sa bulawan nga larawan, mao kini ang prekursor mga kaigsunan sa pinarag 13 kay doon sa pasibahan igsoon nga gahom. So karon ato nasabtan ang Daniel 3 nga maong larawan nga gipatindog nga paludhan mga kaigsunan. Prekursor kini. Nag-una nga panghitabo kaysa panarag 13 dunay paampuan usab nga larawan igsoon. So, sa Daniel 3 kung kinsa man ang dili muluhod muhapa sa atubangan ni ining bulawan nga Dios prekursor lang ni nga naman kaysa panarag 13 nagingon ang mananap nga mapintas mga kaigsunan. Gihatagagahom sa unang mananap nga mapintas. Ugon niya siya magasulti og sugo. Nga bisag kinsa ang dili mo simba sa mananap nga mapintas og siyang larawan, unsa man? Who did that worship? The idol is what? Is to be killed. Ay, igsoon niya na. Muna ni ang katinawan sa prekursor. Patyon po ang di mo simba sa larawan sa mananap nga mapintas. Wala may lain good pasimbahan ba? Pinarag 14:7. Ang pasimbahan nagyud kanato ang Dios nga nagbuhat sa langit ug yuta, dagat ug katubigan. Wala lain. So mga kaigsunan, ang atong kapanahon karon og sa maabot. Kita maoy mga bag-o nga mga Shadrach, Meshach ug Abednego. Nga dili gyud ta muluhod. Bisan pagkamatay ng atubangon, di gyud ta mosimba sa mga unsa nga masimbahonon. Ang Dios ra gyud mo'y atong buhaton. Apan kay Daniel 3 prekursor man naguna man hinitabo nga nagtudlo sa Pinarag 13 nanigsoon ang nahitabo kang Shadrach, Meshach ug Abednego atubangono na nato sa Pinarag 13. Kung nanay ipasimba sa mananap nga mapintas, unya di ta mo simba ang nahitabo kang